तेणुक आम जिते जो भी करें मंदिर केवल श्रेष्ठ मंदिर हूँ आम पुरी। तेणुक सी सेमती ठाकुर नुहति आम कहीदे आसवे कहीदे से दीटा आषाढ़ न पड़े सी आसबे कि सी के देखा देवे। तेणुक सी जो कौन पत्थर आम शुणुचु किंतु पत्थर मूर्ति हवाटा जगन्नाथ हवाटा ठीक नुहे। तेणुक अलग मूर्ति पत्थर हो पारती किंतु जगन्नाथ हवाटा ठीक नुहे। सेठी जगन्नाथ ना कहीकि निंदा अपनिंदा करने छड़ा आउ कौन सी ना केवल से गोटे बेपार से चलते कहीं एमती लोक करते लोक आसवे बाहर लोक जानी ना जे प्रकृतर जगन्नाथर धामटा कौटी जो लोक जानी ना सी भाव हाँ ये जगन्नाथ अच्छा से जगन्नाथ भी भावुथे किंतु ये मीडिया मध्यम कहूँ जगन्नाथ को अपमान करनी अपमान कले बहुत हैरान हम। एबे गोटे टाटू दुकान नहीं गोटे टाटू दुकान कौन गणेश फटो पिठी आंकी जगन्नाथ फटो आंकी जंघर आंकी आरेस्ट किंतु एमती शास्ति दंड मिल। तेणुक एमती भी कौन फ्लड करेंगे नहीं केवल जदि आमर ममता बानर्जी लिभे सी बोधे मुस्लिम बोली आम भावुचु सी हुए तो लगेबार योग्य नथिबे भावु। सर्वप्रथम ओडिशावासी मान समस्त की नमस्कार। मो पूजा पृष्टि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जी एबे गोटे न्यूज देखुली जो ममता बानर्जी गोटे जगन्नाथ मंदिर करिसेंती जेहेतु आमे ऑल ओवर ओडिशा भितर समस्ते जानी जगन्नाथ मंदिर कहले केवल पुरी की बुझाए आउ किंबा आमर अलगा कोटी भी मंदिर होईची किंतु सबुठ श्रेष्ठ है पुरी मंदिर। तेणुक आम जिते जोटी भी करें मंदिर केवल श्रेष्ठ मंदिर हूँ आम पुरी। तेणुक पुरी लोक को न धरिकी पुरी लोक सहित न मिसिकी से मंदिर जदि गोटे करें जानिलु कौन गोटे पाखर मूर्ति होती पत्थर मूर्ति जेहेतु आम तो पिलाटी बेलू जन्म बेलू आम पूर्वपुरुष समस्ते जानते जे गोटे लिंब पत्थर दारू स्वप्नइले एवं तांकर अछंती माँ जो काकटपुर मंगला माँ अछंती तांको स्वप्नइले सी कहले कौटी दारूर संधान देले जाइकी जगन्नाथ सेठी सुभद्रा बलभद्र आउ आमर सुदर्शन बाहरती बोली किंतु आम एमती तो एबे जानी किछि दिन तले नवकलपर होता केते रीति रिवाज केते कौन होइकी आमर नुआ जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र बाहर। तेणुक सी सेमती ठाकुर नुहति आम कहीदे आसबे कहीदे से दीटा आषाढ़ न पड़े सी आसबे कि सी के देखा देवे। तेणुक सी जो कौन पत्थर आम शुणुचु किंतु पत्थर मूर्ति हवाटा जगन्नाथ हवाटा ठीक नुहे। तेणुक अलग मूर्ति पत्थर हो पारती किंतु जगन्नाथ हवाटा ठीक पर्यटक मान पुरी जावाक पड़ोनी सब पर्यटक ये नहीं जदि ममता बानर्जी कहते पुरी जावाक पड़ोनी पुरी जदि न आसबे ताले जगन्नाथ को दर्शन भी से भावे केबे आउ ओडिशावासी जो मैंने भी दर्शक मैंने जानी ना जाऊँगी सेठी जगन्नाथ ना कहीकि निंदा अपनिंदा करने छड़ा आउ कौन सी ना केवल से गोटे बेपार से चलते कहीं एमती लोक करके जिते लोक आसवे बाहर लोक जानी ना जे प्रकृतर जगन्नाथर धामटा कौटी जो लोक जानी ना सी भाव हाँ ये जगन्नाथ अच्छा से जगन्नाथ भी भावुथे किंतु ये मीडिया मध्यम कहूँ जगन्नाथ को अपमान करनी अपमान कले बहुत हैरान हम। तेणुक चारोटी धाम थाए ता भीतर सीए सेठी प्रथम लिखिथिले जे सेटा दीघा धाम बोली एतबे ओडिसा रो एटी विभिन्न प्रतिक्रिया प्रकाश हला तापर से कोन करे से धामटी उठाई देले कोन कहबे नहीं जिते आम सी जिते उठे लिखिते जगन्नाथ धाम लिखिते। तेणुक प्रथम कथा सी मूर्ख थिले बोली कि सी पाठ पढ़ी नथिले ममता बानर्जी। तेणुक पाखर पैसा अनर्गण है सी लिखिदे किंतु जदि चाइल्ड लाइन हो गाइडलाइन हो कि सुप्रीम कोर्ट हो कि आमर एबे जो मोहन माझी सरकार हूँ समस्त की अनुरोध करुच्ची जगन्नाथ धाम हो कि जगन्नाथ ना धरिकी जी भी जोटी जहाँ स्थापना करुच्ची आरेस्ट करा जाऊ किंतु प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ से कौन पे जिन भूल करुच्ची। एबे गोटे न्यूज भी देखी एबे गोटे टाटू दुकान नहीं गोटे टाटू दुकान कौन गणेश फटो पिठी आंकी जगन्नाथ फटो आंकी जंघर आंकी आरेस्ट करा किंतु एमती एमती शास्ति दंड मिल। तेणुक एमती भी कौन फ्लड करेंगे नहीं केवल आमर ऑल ओवर ओडिशा भितर गोटे जिनस है गोटे जगह आम जाचु चारोटी धाम होता गोटे श्रेष्ठ है आम पुरी जगन्नाथ मंदिर छाड़देले ता रोसई ता बास्ना
ତା ଭଳିଆ ଭାବ, ତା ଭଳିଆ ଲୋଭ, ତା ଭଳିଆ ଠାକୁର କୋଉଠି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଦଇତାପତିରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେଲେ ଚନ୍ଦନ ପୋଛିଦେଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ଅପମାନ ଆମ ଗୋଟେ ନାଇଁ, ଯୋଉ ଦଇତାପତି ଯୋଉ ଲଗେଇଦେଲେ ଚନ୍ଦନ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯଦି ଚନ୍ଦନ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋମାଂସ ଖାଏ ବୋଲି, କହୁଥିଲା ମମତା ବାନାର୍ଜୀକୁ ଶୁଣିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ହେଲା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଲଗାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ମଙ୍ଗଳା ଲଗାନ୍ତି, ଆମେ ମାନବ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି। ଚନ୍ଦନଟା ଯଦି ଆମର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲିଭେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବୋଧେ ମୁସଲିମ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ସିଏ ହୁଏତ ଲଗେଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦନକୁ ଅପମାନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମ, ଏଇଟା ଠିକ୍ କାମ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଆମେ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା ଚନ୍ଦନ ଯେହେତୁ ଲାଗିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚନ୍ଦନମୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯଦି ମୁସଲିମ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି। ଯଦି ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦନ ତ ଲଗେଇବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ସେ କହୁଥିଲେ ଗୋମାଂସ ଖାଇବା କଥା, ସେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆଇଁଷ ଯେଉଁ ଗୋମାଂସ କଥା ଖାଇବା କଥା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ହୁଏତ ସେ ଖାଇଥିବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତିକାର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁରୀ ଆସି ଆପଣ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ କି? ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଯଦି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିପାରିବୁ ନ ଦେଖିପାରିବୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଯେତେକ ସବୁ ପଣ୍ଡା ଦୈତାରୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିବେ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଇନରେ ଯିଏ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଜି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ସାଇଜି ସହଯୋଗ କରିକି ରଖିଛି, ଯଦି ଇଏ ଆଜି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଆସିକି କହିବେ ଆମେ ସବୁ କରିବୁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଜାଣି ଆସିଛୁ କେବଳ ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନ୍ଦିର। ଯେମିତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମୂର୍ଖ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୂର୍ଖଙ୍କର ସବୁ ବାତାବରଣ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ କେବଳ ରନ୍ଧା ଚୁଲିରେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଠାକୁର ଭଳିଆ, ସେ ଘର ଠାକୁର କି ଘର ଲୋକ ଭଳିଆ ଭାବିକି ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଠ ଜଳିବ, ଅଭଡ଼ା ତିଆରି ହେବ, ଚୁଲିରେ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୁଦ୍ଧି ଦବ କି? ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଶିଖିବେ? ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ କେବଳ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୋଧେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳିବ, ନହେଲେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଯିଏ ଯାହା ପ୍ରକୃତି କରିଛି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଉପରେ ଅଛି, ସିଏ କେବେ ତା ପ୍ରକୃତିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବନି। ସିଏ କହିବ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କାହିଁକି ସେଥିରୁ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିବ ନା। ଯିଏ ଯେବେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିବ କେବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ସାରିବନି। XYZ ସିଏ ବି ହଉ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥିବା, ଆମେ କେବେ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠିବାନି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେବେ ଉଠିବ ସେବେ ତା ମୃତ୍ୟୁ।